Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are back to another video with me. I'm Dr. Devi, of course, and I'm a student from Semarang State University. And today there's a little different with my background because I leave my bed up. I leave it up because I need to focus on my assignment, so I need to leave it up so I can just take a nap or something. Well, it's kind of a hard week for me, but well, life is life. Today we're going to interpret about this video. Leonardo DiCaprio, UN Messenger of Peace at the opening of Climate Summit 2014. So I'm going to interpret it into Indonesian. Let's get to it. But wait, sorry. I'm really sorry. Well, my player, my video player here is kind of sucks. It's sometimes it's lower the volume, so if it's kind of lagging or the volume is suddenly goes uh mute, I'm really sorry. Okay, so let's get to it. Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Silakan sambut utusan perdamaian PBB yang baru diangkat, Tuan Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian, dan tamu-tamu yang terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai seorang ahli, namun sebagai warga negara yang peduli terhadap lingkungan. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. Salah satu dari 400.000 orang yang turun ke jalanan New York pada hari Minggu ini, dan miliaran orang lainnya di seluruh penjuru dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim di bumi kita ini. Sebagai seorang aktor, pekerjaan aktor ini sebagai nafkah saya. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Sebagai aktor, saya memainkan karakter fiktif. Seringkali juga menyelesaikan masalah yang fiktif. Saya yakin umat manusia juga memandang perubahan iklim di bumi ini dengan pandangan yang sama seperti saya, seolah-olah itu adalah fiksi. Seolah-olah umat manusia berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata dan akan menghilang. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Tapi saya berpikir kita semua tahu lebih baik mengenai perubahan iklim sekarang. Setiap minggu kita melihat kejadian-kejadian perubahan iklim yang baru yang tidak dapat disangkal.
yang merupakan bukti bahwa percepatan perubahan iklim sedang terjadi saat ini. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events, and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. Kekeringan semakin parah, lautan kita menjadi asam dengan gumpalan metana yang semakin naik dari dasar laut. Kita berada di perubahan cuaca yang ekstrim, dan lapisan es Antartika, lapisan es di Antartika Barat dan Greenland mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dekade ini lebih cepat daripada perkiraan yang dibuat oleh para ilmuwan. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. Semua ini bukanlah retorika, dan tidak ada satupun yang bersifat histeria. Ini adalah fakta. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Komunitas ilmiah mengetahui hal tersebut, industri juga mengetahui hal tersebut, pemerintah mengetahuinya juga, bahkan militer Amerika Serikat pun mengetahui hal itu. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Panglima Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Samuel Locklear, baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman keamanan terbesar kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-temanku, tubuh kita semua, mungkin lebih dari kumpulan manapun dalam sejarah manusia, sekarang ini menghadapi tugas yang sulit, namun dapat dicapai. You can make history, or you will be vilified by it. Anda bisa membuat sejarah baru, atau Anda bisa difitnah oleh kejadian yang terjadi saat ini. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. Untuk lebih jelas, ini bukan seperti menyuruh orang mengganti bola lampunya atau membeli mobil hybrid. Bencana ini telah berkembang melalui pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Hal ini kini menyangkut industri kita dan industri kita dan pemerintah kita di seluruh dunia yang mengambil tindakan tegas dalam skala besar. Now must be our moment for action. Sekarang waktunya kita untuk bertindak. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny. The economy itself will die if our ecosystems collapse. Kita perlu memberi label harga pada emisi karbon dan menghapuskan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas di seluruh penjuru bumi. Kita perlu mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan kepada pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak layak menerima uang
pajak kita. Mereka layak mendapatkan pengawasan kita, karena perekonomian itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Kabar baiknya adalah energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, namun juga bisa berupa kebijakan ekonomi yang lebih baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Ini bukanlah ini bukanlah perdebatan partisan atau debat partai. Ini adalah perdebatan yang bersifat manusiawi. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan menyelesaikan krisis ini pun bukanlah persoalan politik, karena persoalan ini menyangkut kelangsungan hidup kita sendiri. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Ini adalah saat yang paling mendesak, dan pesan ini pun udah sangat-sangat mendesak. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. Para delegasi yang terhormat, para pemimpin-pemimpin dunia yang terhormat, saya berpura-pura mencari nafkah, tetapi Anda tidak. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. Rakyat menyuarakan pendapat mereka pada hari Minggu yang lalu di seluruh dunia, dan momentum ini tidak akan pernah berhenti. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Sorry, I was kind of lagging. Sekarang adalah giliranmu. Saatnya untuk menjawab tantangan terbesar untuk umat manusia adalah sekarang dan detik ini. Kami mohon agar Anda menghadapinya dengan berani dan jujur. Terima kasih. Well, I think that's it. I think that's all for today interpreting video. For your information, Leo is actually one of my childhood crush. So I was kinda, oh my god, my crush is already a grown up man, and I'm here still living my life. Still a little kid, but okay. I think that's all for today interpreting video. I'm really sorry if there's any inconvenience with my translation or something wrong with my word choice. I'm really sorry. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.